ओम क्रीं महाकाल्यै नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। मु आचार्य श्रीवत्स कलिरत्न आज स्वागत जनाऊँगी आज सप्तांग को। दर्शक बंधु, सबुदिन भली आज आम जानिबा आज दिनर विशेषत्व कौन रही। ज्येष्ठ मास वृष 26 दिन जून 9 तारिख आज दिन सोमवार रही। दर्शक बंधु, बार हिसाब रे सोमवार चंद्रंकर बार रही, देवदेव महादेवंकर बार रही। शिव उपवास और बेढ़ा परिक्रमा आज दिन में पर्वपर्वाणी हिसाब से रोचे। बार हिसाब से आम जो देखा सोमवार जहाँकि शिवंकर बार एवं चंद्रंकर बासर। आज जो तिथि देखा त्रयोदशी तिथि 9:35 पर्यंत रोचंती, पर चतुर्दशी तिथि भोग हेबे। नक्षत्र विशाखा नक्षत्र दिन 3:31 पर्यंत, यापर अनुराधा नक्षत्र भोग हेबे। दर्शक बंधु, आज चंद्रंकर जो गति 54 घंटे थरे प्रत्येक राशि को थरे थरे परिवर्तन करती। यही भाव में चंद्रमा क्षिप्र गतिर जो प्लानेट अच्छी से गति करी करी आज दिन में रोचंती कौटी ना तुला राशि रे चंद्रमा रोचंती 8:50 पर्यंत। यापर आपणकर बिछा राशि को जीवे चंद्रमा। जोग जदि आम देखा शिव जोग आज रोचंती 1:08 पर्यंत एवं परे सिद्धि जोग। करण तैतिल करण दिन 9:36 पर्यंत, यापर गरकरण रात्र 10:39 पर्यंत रोचंती। दर्शक बंधु, रव्यंश रोचंती आज दिन में 23 अंश 50 कला एवं 37 विकला, जहाँकि रविंकर प्रति मासरे जदा मास तदा रवि, प्रत्येक मास रवि गोटे राशि अन्य राशि चलन होता। संक्रांति दिन ठारू रवि संक्रमण होता। दिन में आज अंश हूँ 23 अंश भोग होती। जोगिनी जदि आम देखा दर्शक बंधु, जोगिनी आज जोटा कि सम्मुख जोगिनी आम एठारे विचार को नहींचु। सम्मुख जोगिनी आज रोचंती दक्षिण दिगरे बाराही रूपरे। बाराही रूपरे आज जोगिनी दक्षिण दिगरे रोथबारु दक्षिण दिग को यात्रा करने निषेध। दर्शक बंधु, अत्यंत गुरुत्वपूर्ण काम जदि आपन करने संपादित करने से दिग को जाउचंती निहाती आवश्यक अच्छी, ताहले दक्षिण दिग हूँ जमंकर दिग और दक्षिण दिग मध्य मंगलंकर दिग। मंगलंकर बीज मंत्र ओं अंगारकाय नमः, ए मंत्र को जप करी आपण से दिग को गति करि परिबे। लाल वस्त्रटे परिधान करी जदि जाउचंती अत्यंत बेटर हबो। यापरे अर्थात 9:36 पर पश्चिम को यात्रा निषेध करा जायछि, अर्थात शनि दिग पश्चिम, सेठी इंद्राणी रूप से जोगिनी थिबारु से दिग को आम अवॉइड करवा उचित। शुभ समय आज दिन में प्रातः 6:55 मध्य रोचे, अर्थात 6 सूर्य उदय ठारू 6:55 पर्यंत आपणकर एक शुभ समय रोचंती। यापर दिन 8:41 रु 11:20 पर्यंत आपणकर एक शुभ समय। यापर 8:33 रु 11:25 पर्यंत आउ एक शुभ समय रोचे। ए समय आपन कौन गुरुत्वपूर्ण काम शुभ कर्म आपन करने चाहूँगी, आज सुजोग अच्छी, आपण पाखे सामर्थ्य अच्छी, सबु प्रकार एनवायरनमेंट आपणकर पॉजिटिव अच्छी, मन होइछि आपण आज किछि करने चाहूँगी। से मुनि ऋषि माने प्रत्येक दिन को शुभ दिन बोली घोषणा करिसेंती। चंद्र शुक्रश्च बारिणी न्याय आपण आज दिन में यही समय जहाँ मु प्रकाश कली जदि करूचंती कौन शुभ कर्म निश्चित भाव में आपण शुभत्व को प्राप्त हेबे। दर्शक बंधु, चंद्रशुद्धि बहुत बड़ एक मूल्यबोध बहन करिथाए। चंद्रशुद्धि आज दिन पाई दिन 8:50 पर मिथुन कर्कट कन्या तुला बिछा मकर कुंभ एवं मीन राशि रे चंद्रशुद्धि रोचंती। घात चंद्र सिंह राशि कन्या राशि मकर राशि रे स्त्री मानकर रोचंती। दर्शक बंधु, घात बार रोचंती मिथुन राशि घात बार। राहु काल जोटा कि आमे समस्ते जानीपारती, पंजीकार माने गणनाकार माने ज्योतिर्विद माने दैवज्ञ ब्राह्मण माने सेमाने तांकर पंजिकारे गणना करिकी बहु आगरू आमको उल्लेख कर दे जाइछंती राहुंकर काल केतबेले भोग हबो। जो काल रे लोकंकर अनिष्ट होता है, अशुभ काल बोली कहा जाए, से काल आज दिन में दर्शक बंधु प्रातः 6:48 ठारू 8:28 मध्य भोग होतबारु ए समय आपण पाई निश्चित भाव में विपद संकुल। ए समय कौन शुभ कर्म विशेष करी ए समय करंतु नाही।
ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଶନିଙ୍କର ବେଳା ଯେଉଁଟାକି କାଳ ବେଳା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାତଃ 6:48 ରୁ 8:28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାର ବେଳା ଯାହାକି ରାହୁଙ୍କର ବେଳା, ପୁନଃ ଏକ ବାର ବେଳା ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ଦିନ 3:06 ରୁ 4:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। କାଳରାତ୍ରି ଆଜିର ଦିନରେ 1:07 ଠାରୁ ରାତ୍ର 2:28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାଳରାତ୍ରି ବା ଶନିଙ୍କର ବେଳା ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଆମ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ରଖିବା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୋଜନର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ବିରି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ସଜନା ଛୁଇଁ, ଭେଣ୍ଡି ଆପଣ ଆଜିର ଦିନରେ ଖାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ ଯେ ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତାର ରାଶି କ'ଣ ହେବ, ଗଣ କ'ଣ ହେବ, ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ହେବ, ତାର ନାଁ ଆମେ କେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ଦେବା, ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା ଯେ ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ତାର ରାଶି ହେବ ତୁଳା ରାଶି, ନକ୍ଷତ୍ର ହେବ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ତୁଳା ରାଶି, ରାକ୍ଷସ ଗଣ। ତାର ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ ତି, ତୁ, ତେ ଏବଂ ତୋ ଅକ୍ଷରେ ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନାମର ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ 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 ଓରା ବା ଆଭାମଣ୍ଡଳରେ ତାହା ଆସିକି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବ, ନାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ତାର ଅଗ୍ରଗତି, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ ହେବ। ଦିନ 3:31 ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ବିଛା ରାଶି ହେବ। ବିଛା ରାଶି ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି 8:50 ଠାରୁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ତୁଳା ରାଶି 8:50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାପରେ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ତୁଳା ରାଶି 8:50 ପରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ପଦାର୍ପଣ ହେବେ। ତେଣୁ ଦିନ 8:50 ପରେ ବିଛା ରାଶି ଦେବଗଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ପାଇଁ ହେବ, ଯାହାର ନାଁ ଆପଣ ନ, ନି, ନୁ ଏବଂ ନେ ଅକ୍ଷରରେ ଦେଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ପିଲାଟି ଆଜି କୁଶାଗ୍ର ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହେବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାରରେ, କାମୁକ ହୋଇପାରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ଧର୍ମୀ ହେବ, ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ହେବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି ଇମୋସନାଲର କାରକ ଗ୍ରହ, ମନର କାରକ ଗ୍ରହ। ଦୃଢ଼ ମନା ସହିତ ସେ କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟେଡ୍ ହେବ, ଇମୋସନାଲ ବି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବେ, ତାର ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରଥମ କରି ଋତୁବତୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନାରୀଟିଏ, ତାହେଲେ ବିପୁତ୍ରା ପ୍ରଥମ କରି ଏବଂ ଦିନ 3:31 ପରେ ପୁତ୍ରିଣୀ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ବିପୁତ୍ରା 3:31 ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଋତୁବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀଟିଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ରହିଛି। ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆପଣ ତାର ପ୍ରତିକାର ସାଧନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଦିନରେ ପୁଷ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଯଦି କେହି ମୃତ୍ୟୁପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜିର ଦିନରେ ଦିନ 3:31 ମଧ୍ୟରେ ଏକପାଦ ପୁଷ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ନକ୍ଷତ୍ର ଜନିତ। ଗୋତ୍ର ସମ୍ପଦ ନାଶ ହେଉଛି, ତିଳକାଞ୍ଚନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ତାର ସମାଧାନର ବାଟ। ये थिला संपूर्ण विवरणी आम एवं जाना मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत कौन रही जोटा कि समस्ते उत्कंठार सहित चाहता आज दिन कि हम ताले डेरी नक आम जाना चंद्रकुंडली अनुसार दैनिक राशिफल कौन रही आपण भविष्यवाणी। दर्शक बंधु मेष राशि आज असुविधा भोग करी सतर्क रे। वृष राशि धनलाभ रोग रही, मिथुन राशि स्वास्थ्य उन्नति रही, आपण कर्कट राशि सम्मान वृद्धि रटुची, आपणकर सिंह राशि अपमान जोग रोचे सतर्कता अवलंबन करेंगे, कथा कहला बेले संभ्रमता रक्षा करेंगे। कन्या राशि रे पराक्रम वृद्धि, तुला राशि रे शुभप्रद, विचार राशि रे सफलता, धनु राशि रे भयर आशंका रोची, मकर राशि रे बंधु मिलन एवं कुंभ राशि रे क्रमे सम्मानित हेबे, मीन राशि रे आपनकर सहयोग वृद्धि रोची। दर्शक बंधु यापर जदि आज दिन को आप शुभमंगलपर करने चाहती ताले जप करंतु ओं श्रां श्रीं श्रों श सोमाय नमः। ए मंत्र हूँ चंद्रंगर बीज मंत्र। वायव्य कोण को मुख करी धला वस्त्र पिंधि घीओ दीपटे जाली जदि 100 थर जप करुँच निश्चित आज दिन आपंपाई शुभ मंगलप्रद हम। आज ये दर्शक बंधु पुणी देखा आसंता काली आज सप्तांग कार्यक्रम। नमस्कार, जय जगन्नाथ।